अजीज़ सामीन सामियात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह फतह की आयत नंबर 18 से। अल्लाह फरमाते हैं लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना, तुम्हें खुशखबरी हो के है अल्लाह राज़ी हो गया उन मोमिनों से। इजुबायऊना का जो बैत ले रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हाथ पर तहत शजरती दरख्त के नीचे। फ़ालिमा बस अल्लाह जानता है, जान गया, अल्लाह ने जान लिया माफ़ी कुलूबिहिम जो मोमिनों के दिलों में था। फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, फिर अल्लाह ने उनके दिलों पर तस्कीन नाजिल की। वअसाबहुम, और उन्हें अता की फ़तहन करीबा, एक करीबी फ़तह। कौन सी ये करीबी फ़तह थी? ये उस बैत का ज़िक्र है जो हुदैबिया के मकाम पर सहाबा कराम से उस वक्त ली गई थी जब ये अफवाह फैल गई थी कुरैश ने हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया है, जिनको अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सामने सफ़ीर बनाकर मक्का की तरफ भेजा था कि हम उम्र करने की नियत से आए हैं, हमें उम्र करने दिया जाए। फिर ये बात मशहूर हो गई कि हज़रत उस्मान शहीद कर दिए गए हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर के हैसियत से उनके पास मुज़ाकरात के लिए गए थे। इसमें दरख्त के ज़िक्र से कुरान ने गुर्बत और मुसाफरत की उस हालत की तरफ इशारा करना चाहा है जिसमें इस्लाम की तारीख़ का ये अजीम वाक़या पेश आया, जिसे बैत रिज़वान के नाम से मौसूम किया जाता है। इसको ये नाम इस आयत में खुदा की खुशनुदी के ऐलान से मिला। साहबा कराम ने ये बैत उस वक्त की जब उन्हें मालूम था कि उनमें से किसी के पास एक तलवार के सिवा कोई असलहा नहीं है। वो जंगी लिबास में भी साथ नहीं लाए थे, बल्कि एहराम की चादरें बांधे हुए हैं। उनका जंगी मुस्तकर भी मीलों दूर है, यानी उनका ठिकाना, जंगी ठिकाना भी बहुत दूर है, और दुश्मन का जंगी ठिकाना जहाँ वो हर किस्म की मदद ला सकते हैं चंद मीलों के फासले पर था। इस तरह के ख़तरनाक हालात में ये बैत वही लोग कर सकते थे जो इंतहाई सादिक और मुखलिस और खुदा और रसूल की वफ़ादारी में दर्जा कमाल पर फैज़ हों। तो उन्होंने अब सज़म के हाथ पर बैत ली। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह उनसे खुश हो गया, राज़ी हो गया और उन्हें करीबी फ़तह अता करने वाला है। ये करीबी फ़तह कौन सी थी? ये उस तवज्जो और अनाबत की तरफ इशारा फरमाया जो अल्लाह ताला की नुसरत के भरोसे पर बिल्कुल बेसरोसमानी की हालत में ये बैत करते वक्त उनके दिलों में पैदा हुई। उसको कहते हैं करीबी फ़तह, जो तस्कीन की सूरत में मुसलमानों के दिलों पर उतरी। सुभान अल्लाह। आगे आयत नंबर 19 में अल्लाह फरमाते हैं वह मगानिम कसीरतन या खुजूनहा, और कसीर माल गनीमतों का भी अल्लाह ने उनसे वादा कर लिया जो वो हासिल करेंगे। वकान अल्लाहु अजीज़न हकीमा, और अल्लाह ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं उन पर तमानियत यानी सुकून उतारा। वो कौन सा सुकून था? यानी अपनी ख़ास इनायत से ऐसा इत्मीनान उनके दिलों में पैदा कर दिया कि वो पूरी क़ुव्वत के साथ अपने फ़ैसले पर जमे रहे। ये वो सबसे बड़ी नुसरत है जो सुन्नत इलाही के मुताबिक उन लोगों को हासिल होती है जो खुदा के हुक्म पर उसकी राह में जिहाद के लिए खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह बिहम्दिही। अल्लाह फरमाते हैं वो जल्द ही माल गनीमत, कसीर माल गनीमत जिन्हें ये लोग हासिल करेंगे यानी मोमिन, ये उन फतूहात और गनाइम की तरफ इशारा है जो हुदैबिया से वापसी के बाद मुसलमानों को हासिल हुए। इनमें सबसे नुमाया फ़तह खैबर थी, जिससे ये एतक़ाद उनके दिलों में रासिख हो गया कि अल्लाह के दूसरे वादे भी लाजमन पूरे होंगे, और हुदैबिया का जो मुआहदा वो करके आए हैं वो भी दर हकीकत उनकी शिकस्त नहीं बल्कि उनके लिए फ़तह मुबीन थी। आगे आयत नंबर 20 में अल्लाह फरमाते हैं वादा कुमुल्लाहु, अल्लाह का तुमसे वादा है मगाने में कसीरतन, कसीर माल गनीमतों का, ताखुज़ूना है जिसे तुम हासिल करोगे। फ़अज्जल लकुम हाज़ी, अल्लाह ने जल्द ही ये तुम्हें दे दी है। वकफ़ा ऐदी यन्नासी, अल्लाह ने रोक दिए लोगों के हाथ अनकुम तुमसे, वाले तकूना आयतल लिल मुमिनीन, ताकि तुम बन जाओ मोमिनों के लिए निशानी। व यहदियाकुम, और वो तुम्हें दिखाए सिरातुम मुस्तकीमा, सीधा रास्ता। यानी ये कौन सी पहली फ़तह थी जो अल्लाह ने फरमाया कि वो तुम्हें दे भी दी? ये कौन सी है? यानी फ़ैसला कर दिया कि अब भी तुम हासिल करोगे और अब भी इन्हें हासिल कर लोगे। ये इशारा गालिबन खैबर की तरफ है, इसलिए कि रिवायतों के मुताबिक हुदैबिया के फ़ौरन बाद ही इसी के गनाइम मुसलमानों को हासिल हुए। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं उसने लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए। ये कौन से लोग थे? यानी कुरैश के हाथ जो मुआहदा हुदैबिया की रूह से पाबंद हो चुके थे। 10 साल तक मुसलमानों के खिलाफ कोई जंगी इक़दाम नहीं करेंगे। चुनांचे मुसलमानों को ऐसा अच्छा मौका मिल गया कि हुदैबिया के फ़ौरन बाद वो उन यहूदियों से निपट लें जो खैबर में उनके खिलाफ मोर्चे बनाए बैठे थे।
اللہ فرماتے ہیں وہ تم کو سیدھی راہ کی ہدایت بخشے، یعنی ٹھیک اس طریقے پر لے آئے جس کی روایت ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین میں قائم کی تھی اور جسے اب تک صدیوں سے فراموش کر دیا گیا تھا، یعنی کہ خالص توحید اور اللہ کا گھر اللہ کے جو توحید والے ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور دوسری وہ بھی ہیں جن پر تم قدرت بھی نہیں پا سکتے، قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ نے اس کو بھی تمہارے لیے گھیر رکھا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، یہ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اس کے علاوہ ایک اور فتح بھی ہے جس پر تم نے ابھی قادر ہی نہیں ہوئے۔ یہ کون سی فتح تھی جس پر مومن قادر بھی نہیں ہوئے تھے؟ اللہ نے گھیر رکھی تھی۔ اس سے فتح مکہ ہی مراد ہو سکتا ہے جو اس تمام جد و جہد کا اصلی مقصود تھی کہ خدا کی زمین پر اس کی عبادت کا اولین معبود یعنی پہلی عبادت گاہ ایک مرتبہ پھر اسی کی عبادت کے لیے خاص کر دی جائے، اس سے بتوں کو توڑ کے باہر نکال دیا جائے اور خالص گھر، خالص توحید، خالص مومنوں کو دے دی جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ منکرین جن سے تم معاہدہ کر کے آئے ہو اگر اس موقع پر تم سے لڑتے تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا، پھر یہ نہ پاتے اپنے لیے کوئی ولی یعنی سرپرست، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سنت اللہ، یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے، التی قد خلت من قبل، ان لوگوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں اس سے پہلے، ولن تاجدہ، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تم سے لڑتے یعنی اس دن صلح حدیبیہ والے دن تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے۔ یہ مسلمانوں کو تسلی دیا کہ خدا نے حدیبیہ کے معاہدہ اس لیے نہیں کرایا کہ جنگ میں تمہاری شکست کا اندیشہ تھا، اگر جنگ ہوتی تو تمہارے یہ حریف، یہ دشمن پیٹھ دکھاتے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلتے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے طریقے میں تبدیلی نہیں کرتا۔ یہ اسی سنت کا حوالہ ہے جس کی وضاحت جگہ جگہ ہو چکے کہ رسولوں کے منکرین، انکار کرنے والے جب ان کے مقابلے میں آتے ہیں رسولوں کے مقابلے میں تو لازماً شکست کھاتے ہیں، اس لیے کہ خدا کا فیصلہ ہے کہ اس کے رسول کبھی مغلوب نہیں ہوتے۔ بے شک آگے آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، وہ تو وہ ذات ہے، کفا جس نے روک دیا ایدیہم ان کے ہاتھ یعنی قریش کے ہاتھ، انکم تم سے، و ایدیکم اور تمہارے ہاتھ، انہم ان سے، بے بطن مکہ تام، مکہ یعنی مکہ کی سرزمین میں، یہ اشارہ حدیبیہ کی طرف ہے جو بالکل مکہ کے دامن میں ہے، من بعد ان اظفارکم علیہم، جبکہ اس کے بعد کہ تم ان پر غلبہ بھی پا چکے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے تم ان پر غالب بھی ہو چکے تھے، یہ اس غلبے کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں کو قریش پر اخلاقی اعتبار سے حاصل ہو گیا تھا، اور بیت رضوان کے بعد عزم و حوصلے کے اعتبار سے بھی وہ مسلمانوں کی طرف سے اس اقدام کے بعد آخری درجے میں مرعوب ہو چکے تھے اور لڑنے کا دم خم بالکل کھو چکے تھے، مگر کسی نہ کسی طریقے سے اپنی آن رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ فرماتے ہیں اس موقع پر جو تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا، یعنی خود جائزہ لے رہا ہے کہ اللہ اس وقت تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ جو کچھ ہوا اس کی حکمت کے مطابق ہوا، اور وہی ہوا جس میں تمہاری اور اس مشن کی بہتری تھی جس کے لیے اس نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آگے آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں ہم الذین کافروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وصدوکم اور روکتے ہیں عن المسجد الحرام میں مسجد الحرام یعنی بیت اللہ سے، والہدیہ اور قربانی کے جانوروں کو بھی، معکوفاً ان یبلغ محلہ روک دیا ان کی قربان گاہ تک پہنچنے سے، ولولا رجال مومنون اگر نہ ہوتے مومن مرد، ونساء مؤمنات لم اور نہ ہوتی مومن عورتیں، لم تعلموہم جن کو تم نہیں جانتے تھے، ان تطاؤہم کہ تم انہیں پامال کر دیتے، فتصیبکم پھر پہنچ جاتا تمہارے ہاتھوں، منہم انہیں معرۃن نقصان، بغیر علم بغیر علم کے، معرۃم بغیر علم نقصان بغیر علم کے، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ نے یہ اجازت اس لیے نہیں دی کہ اللہ جس کو چاہے ایمان کی توفیق دے دے اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق، لو تزیلوا اگر یہ تم سے الگ ہو چکے ہوتے، عذاب الذین تو اللہ ضرور عذاب دیتا، کافروا ان لوگوں کو جو کافر ہیں، منہم ان میں سے، عذابًا علیما دردناک عذاب۔
यानी इन्होंने ना उम्रा करने दिया और ना ही कुर्बानी के जानवरों को उनकी कुर्बान गाह तक पहुंचने दिया। मतलब यह है कि अल्लाह इनके जराइम से वाकिफ़ था और ये जराइम ऐसे नहीं थे कि इन्हें माफ़ कर दिया जाता, क्योंकि बादशाह कायनात के हजूर में जो हदिये लाए गए थे इन ज़ालिमों ने उनको भी रोक दिया था। आयत में हदियों के साथ माकूफ़ा का लफ्ज़ इस सूरत के हाल की नज़ाकत को ज़ाहिर करने के लिए आया है। फरमाया कि इसके बावजूद उसकी हिकमत का तकाजा यही हुआ कि अभी वो इन जराइम की यहाँ तक कि इस गुस्ताखी की सज़ा भी इन्हें ना दी जाए। यानी अल्लाह फरमाते हैं ये जंग मैंने क्यों नहीं होने दी, क्योंकि तुम अपने हाथों से बेखबरी में अपने ही मुसलमानों को कुचल देते और यानी ये फिर कहते कुरैश के लोग कि ये मोमिन हैं जो मुसलमान हैं जो अपने मुसलमान भाइयों को मारने से भी नहीं चूकते। अल्लाह फरमाते हैं ले युदखिलल्लाहु फी रहमतिही मन यशा, ताकि अल्लाह दाखिल करे अपनी रहमत में अपने कायदे और कानून के मुताबिक जिसे चाहे। ये अल्लाह ताला ने वो मसलहत बयान फरमाई है जिसकी बिना पर मुआहदा हुदैबिया हुआ और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जंग से रोक दिया। फरमाया कि उस वक्त कुरैश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने दिल में शिरक से तौबा तैब होकर तौहीद पर ईमान ला चुके थे या ईमान के करीब पहुंच चुके थे और हालात मुतदिल हो जाते तो यकीनी था कि ईमान ले आएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने इस जंग को रोक दिया। इससे मालूम हुआ कि इंतहाई गज़ब के मौक़ों पर भी अल्लाह ताला किस तरह इंसाफ का मामला करता है, जो उसकी तरफ आना चाहे किस तरह कमाल रहमत और शफ़क़त से उनकी हिफाजत फरमाता है, यहाँ तक कि इसके लिए अपने पैगम्बर के सच्चे जानिसारों की अफसरदगी और आज़रदगी को भी गवारा कर लेता है। नीज़ इससे ये सबक भी मिला कि इखलाकी तकाज़े दूसरी हर चीज़ पर मुक़द्दम हैं, यहाँ तक कि उनके लिए अगर अपने एहसास हमीयत बल्कि उससे भी आगे किसी जज्बे की कुर्बानी देनी पड़े तो उससे भी इंसान को दरेग नहीं करना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं यही हकीकत है। लो तज़य्यलू, अगर ये लोग तुमसे अलग हो चुके होते मुसलमानों तो अल्लाह ज़रूर काफिरों को अजाब देता, दर्दनाक अजाब। कौन सा दर्दनाक? इससे मुराद मुसलमानों का हमला भी मुराद हो सकता है और उस तरह का कोई आसमानी अजाब भी जिस तरह का अजाब पिछली कौमों पर आ रहा है। रसूलों के बाब में यही अल्लाह का तरीका रहा है जिसमें कभी अल्लाह तब्दीली नहीं करता। आगे आयत नंबर 26 में अल्लाह फरमाते हैं इस जअलल्लज़ीना काफ़रू फ़ी क़ुलूबिहिमुल हमिय्यता, जब बिठा ली थी उन लोगों ने जो काफिर थे अपने दिलों में दुश्मनी, हमियतल जाहिलियतिल, और दुश्मनी भी ज़माना जहलियत जैसी दुश्मनी, यानी इनकी दुश्मनियाँ सालों साल चलती थीं। कहा जाता है कि कभी पानी पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, इस तरह यानी इनकी छोटी छोटी बात पर सालों साल दुश्मनियाँ चलती थीं। अल्लाह फरमाते हैं इन्होंने ज़माना जहलिया जैसी दुश्मनी अपने दिलों में बिठा ली थी। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु, फिर अल्लाह ने तस्कीन नाजिल की अला रसूली, अपने रसूल पर, व अलल मुमिनीना, और मोमिनीन पर, व अलज़ामहम, और उन्हें पाबंद कर दिया, कालिमत तक़वा, तक़वे के कलमे के ऊपर, व कानू अहक्का बिहा व आलहा, बेशक वो इसके हकदार भी थे और इसके अहल भी थे कि उनको तक़वे के ऊपर ही पाबंद किया जाए। व कान अल्लाहु बेकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है, हर चीज़ का जानने वाला है बेशक। अब अल्लाह फरमाते हैं दुश्मनी भी ज़माना जहलियत जैसी, ये हक़ और अदल के ख़िलाफ़ महज अपनी नाक की खातिर और अपनी बात की पिच में बाज़ चीज़ों पर इसरार का जो रवैया कुरैश की क़यादत ने इख्तियार किया था, उसकी तबीर उस्ताद इमाम अमीन हसन इस्लाही ने यूँ वज़ाहत की है। उन पर यह हकीकत वाज़ेह थी कि हज़रत सल्लल्लाहु सिर्फ़ उम्रे के लिए तशरीफ़ लाए हैं, जंग का ना आपके दिल में कोई ख्याल था, ना उसका आपके पास कोई सामान ही था, लेकिन इसके बावजूद किस तरह आपको अल्लाह के घर में दाखिल होने और उसके हजूर में अपने लाए हुए हदिये पेश करने की इजाज़त देने पर राज़ी ना हुए। हजूर सल्लल्लाहु अपने सफ़ीर जो उनके पास अपनी आमद की गर्ज से आगाह करने के लिए भेजे गए, उनकी सफ़ारती हैसियत का ना सिर्फ ये उन्होंने कोई एहतराम नहीं किया, बल्कि उनमें से एक सफ़ीर के वो कत्ल के दर पे हो गए और दूसरे को उन्होंने इस तरह ले तो लाल में रखा कि मुसलमानों के अंदर ये अफवाह फैल गई कि उसको भी उन्होंने कत्ल ही कर दिया है। मुआहदा हुदैबिया की शराइत ने तय करने में उन्होंने बिल्कुल बेज़रूरत उलझनें पैदा की, ऐसी शर्तें उनमें दाखिल करने पर इसरार किया जिनका कोई सियासी फ़ायदा इनको हासिल नहीं हुआ, बस वक्ती तौर पर उनको ये तसल्ली हो गई कि उनकी बात ऊँची रही। फरमाते हैं
ان کے اندر سکینت نازل کی مومنوں کے اندر، ان کو تقوی کے کلمے کے اوپر پابند کر دیا، یعنی ان کو توفیق دی کہ انتہائی اشتعال کے موقع پر بھی وہ صبر اور حلم، رضانت اور حکمت اور تدبر کے ساتھ معاملہ کریں۔ استاد امام وسیم امین احسن اسرائیل لکھتے ہیں، اجتماعی زندگی میں ایسے مراحل بہت پیش آتے ہیں جب کسی جماعت کے حلم اور تدبر کا نہایت سخت امتحان ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر اگر جماعت حریف کے رویے سے مشتعل ہو کر کوئی عاجلانہ قدم اٹھا دے تو اس سے اصل مقصد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ ایسے امتحانات سے کوئی جماعت اور اس کے لیڈر حسن و خوبی سے عہدہ برا ہوتے ہیں، اور یہ توفیق ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں جو ہر حال میں اپنے رب سے وابستہ رہتے ہیں۔ یعنی کہ قریش نے جو رویہ اختیار کیا اس کا قدرتی رد عمل یہی ہو سکتا تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، مگر ان کی تمام اشتعال انگیز حرکتوں کے باوجود مسلمان اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سکینت کے فیض سے اپنے اس شعار پر قائم رہے کہ ہم ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے اہل بھی تھے اور حقدار بھی تھے۔ یہ وضاحت فرما دی کہ تقوی اور اس پر استقامت کی سعادت ہر مدعی کو حاصل نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت انہی کو عطا فرماتا ہے جو اپنے ایمان کی قدر اور اپنے اخلاقی وجود کی حفاظت کرتے ہیں اور حالات جیسے بھی ہوں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تسلی کے لیے فرمایا کہ خدا اپنے بندوں کے حالات اور ان کے احساسات سے بے خبر نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو جب کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ہر گام ان کا مددگار اللہ ہی رہتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔